यहां कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है। आप जानते हो पिछली सरकार कैसे बनी थी। ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ, ಈ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ. पिछला चुनाव कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು. और बीजेपी ने आपकी पिछली सरकार को चोरी किया था। ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಅದನ್ನ ತುಡುಗು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. भ्रष्टाचार का पैसा डालकर उन्होंने एमएलएज को छीना था। ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎಗಳನ್ನ ಅವರು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. उसके बाद 3 साल इन्होंने 40% वाली सरकार चलाई। ಆದರೆ ಅದ ನಂತರ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವರು 40% ಅನ್ನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. हर चीज में 40% चोरी। ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 40% ಅನ್ನ ಅವರು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार भ्रष्ट सरकार है, 40% कमीशन लेती है। ಇವತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. बीजेपी का एमएलए कहता है कि 2500 करोड़ में सीएम की कुर्सी खरीदी जा सकती है। ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಬ್ಬ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. पुलिस की भर्ती में स्कैम हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर्स में स्कैम हुआ, असिस्टेंट इंजीनियर स्कैम हुआ, कोऑपरेटिव बैंक स्कैम हुआ। ಇವತ್ತು ಪಿಎಸ್ಐ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. तो एक तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡವವಾಡ್ತಾ ಇದೆ. दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती गई। ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. गैस सिलेंडर 400 रुपए का होता था, 1100 का हो गया। ಇವತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರು 400 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದ್ದು 1100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. कुकिंग ऑयल 60 रुपए की थी, 200 रुपए लीटर हो गई। ಇವತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವ ಎಣ್ಣೆ 60 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದ್ದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. पेट्रोल 70 रुपए का था, 102 रुपए का हो गया। ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ 70 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದ್ದು 120 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ, 110 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. डीजल 56 रुपए का था, 90 रुपए का हो गया। ಇವತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ 67 ರೂಪಾಯಿಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು 90 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. और देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಇವತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. और 40 करोड़ लोग देश में फिर से गरीब हो गए, गरीबी में फिर से गिर गए। ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿ ಜನ ಈ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. अब देखिए, प्रधानमंत्री यहां आते हैं भाषण देने। ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. जैसे मैंने यहां शुरू किया, मैंने सब नेताओं के नाम लिए। ಇವಾಗ ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೇತಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. इनको रिस्पेक्ट दिया, आदर दिया। ಇವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. सिद्धरमैया जी की, शिव कुमार जी की, खारगे जी की मैं चर्चा करता हूं, बात करता हूं। ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ, ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತೀನಿ. कांग्रेस के सीनियर नेताओं की बात करता हूं। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बीजेपी के किसी भी नेता की नाम का नाम तक नहीं लेते हैं। ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಮುಖಂಡರ ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ना येदुरप्पा जी का नाम लेंगे, ना बोम्मई जी का नाम लेंगे, ना किसी और मंत्री का नाम लेंगे। ಇವತ್ತು ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನೇತಾರರ ಹೆಸರನ್ನ ಅವರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात करेंगे। ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे 91 बार आक्रमण किया है। ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 21 ಸಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದೆ. प्रधानमंत्री जी, ये चुनाव आपके बारे में नहीं है। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರೇ, ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ये कर्नाटक की जनता का चुनाव है, किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का चुनाव है।
ಇವತ್ತು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆ, ಇವತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. आप अपने भाषणों में कर्नाटक की बात कीजिए, कर्नाटक के लोगों की बात कीजिए, कर्नाटक की जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, इनकी बात कीजिए. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ, ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. और कर्नाटक को आप ये बातें बताइए कि आपने ये जो 40% कमीशन कर्नाटक की सरकार ने लिया, इसके बारे में आपने क्या किया. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 40% ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. आपने कितने लोगों पर एक्शन लिया, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाई, क्या इंक्वायरी कराई, ये बताइए कर्नाटक की जनता को. ಇವತ್ತು 40% ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವೇನು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಯವಾಹಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. आपने, आपकी पार्टी ने मैनिफेस्टो रिलीज करा है. ನಿಮ್ಮ आप जनता को बताइए कि आपने पिछले 5 सालों में अपने मैनिफेस्टो से कितने काम करवाए हैं. ಇವತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು. आप जनता को बताइए कि आपके पिछले मैनिफेस्टो से आपने 70% काम तो किए ही नहीं. ಇವತ್ತು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 60% ಏನು ನೀವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. आप कर्नाटक की जनता को बताइए कि जब यहां बाढ़ आई थी आपने कोई मदद नहीं की. ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಜನ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ, ನದಿಗಳ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. आप ये बताइए, जब कर्नाटक को अपने टैक्स का पैसा नहीं मिला, कम पैसा मिला, तो आपने क्या मदद की. ಇವತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಹಣ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ. और जब महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे हिंसा हुई तो आपने क्या किया. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಲಹ ಆದಾಗ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರನ್ನು ಎತ್ತಿಲ್ಲ. इन चीजों के बारे में आप बताइए कर्नाटक की जनता को. ಇವಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. पिछले 3 साल आपसे पैसा चोरी किया गया है. ಈ ಹಿಂದೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. हर काम में 40% कमीशन लिया गया है. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ 40% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ. अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करना जा रही है. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. उन्होंने आपसे पैसा चोरी किया, हम आपका पैसा आपको वापस देने जा रहे हैं. ನಿಮ್ಮ ರೊಕ್ಕವನ್ನು ಅವರೇನು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 5 वायदे हैं हमारे, इनको हम पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में कानून बना देंगे. ಇವತ್ತು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. पहला वायदा गृह लक्ष्मी स्कीम, ಮೊದಲೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ. 2000 रुपए कर्नाटक की हर महिला को हर महीने. ಇವತ್ತು 2000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಜಮಾ ಆಗ್ತದೆ. गृह ज्योति स्कीम 200 यूनिट बिजली के हर महीने फ्री में. ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನ ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. अन्न भाग्य स्कीम 10 किलो चावल हर परिवार के मेंबर को. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 10 ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. और सखी मुफ्त में महिलाओं को पूरे कर्नाटक में बस. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. आप कर्नाटक में जहां भी घूमना चाहो, जहां भी जाना चाहो, आप फ्री में जाओगे, 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ 1 ಪೈಸಾನೂ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. और 5वां वायदा, ಈಗ 5ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 3000 रुपए हर महीना कर्नाटक के ग्रेजुएट्स को 2 साल के लिए. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಪದವೀಧರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3000 ರೂಪಾಯಿ. और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल के लिए हर महीने. ಇವತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ನಿಮ್ದು ಆಗಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 15 ಮಾಶಾಸನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. अब नरेंद्र मोदी जी, हमने अपना पहला कदम कर्नाटक की जनता को बता दिया. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. हमने जनता को बताया कि पहले दिन हम ये 5 काम करने जा रहे हैं. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಜನಕ್ಕೆ, ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ದಿನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ. आप भी जनता को बताओ कि अगर आपकी सरकार आए तो आप करोगे क्या. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವೇನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಬೇಕು. और अपनी बात करना बंद करो, कर्नाटक की जनता की बात करो. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. थोड़ी सी मैं यहाँ लोकल बात करना चाहता हूँ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. प्रधानमंत्री को देवनगरे के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि जो उन्होंने वायदा किया था 24 घंटे पीने का पानी का वायदा, जलश्री प्रोजेक्ट, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಜನತೆಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಜಲಸಿರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. और ये बताना पड़ेगा कि देवनगरे हरिहर डेवलपमेंट अथॉरिटी में बीजेपी ने कितना भ्रष्टाचार किया. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹರಿಹರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೇನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕು. 700 रेजिडेंशियल साइट्स की का वायदा किया था, जमीन तक नहीं खरीदी. 600 ಮನೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಖರೀದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. और यहाँ पे किसानों से जमीन छीनी गई. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ರೈತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ थोड़ा ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. सा प्रधानमंत्री इन चीजों के बारे में भी आप अपने भाषण में बोल दिया करो. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಾವು ತನ್ನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. आप ऐसे कीजिए, आपको अपने बारे में अच्छा लगता है बोलना. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರಬಹುದು. जहां भी आप जाते हो आप अपनी बात करते हो. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. एक काम कीजिए, अपने भाषण में 70% टाइम आप अपने बारे में बोलो. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ 60% ಟೈಮ್ ಏನಿರ್ತದ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊರಿ. दिल भर के बोलो आप, ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. मगर 30% आप कर्नाटका के बारे में बोलो. ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ 30% ಆದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ उनके ಹೇಳಿ. लिए आप क्या करोगे, आपने क्या नहीं किया, आपने गलतियां क्या की, ये बोलो 30% में. ಆ 30% ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೇನ್ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ತಾವು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. भाइयों और बहनों, बीजेपी को 40 नंबर बहुत अच्छा लगता है. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ 40% ಅನ್ನೋ ಅಂಕಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ये जहां भी जाते हैं 40 40 40 40 40 कहते रहते हैं. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು 40 40 40 40 40 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. किसी भी चीज में कॉलेज एडमिशन चाहिए 40, सरकारी काम कराना है 40, ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹೋದ್ರು 40%, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು 40%, सब इंस्पेक्टर 40, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೌಕರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ 40, कॉन्ट्रैक्टर 40. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ದು 40. तो इनको ये 40 बहुत अच्छा लगता है. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ 40 ಅನ್ನೋ ಅಂಕಿ ಬಹಳ ಸೇರ್ತದೆ. और 3 साल इन्होंने आपको 40 40 40 करके तंग किया. ಇವತ್ತು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 40 40 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ऐसे करिए, इस बार इनको आप 40 सीटें दिलवा दीजिए. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಸತಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೇವಲ 40 ಸೀಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು. और कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीटें दिलवानी है. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 150 ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. इसका कारण है, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. इन लोगों ने पिछले 3 सालों में आपसे हजारों करोड़ रुपए कमाया है. ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ 1,000 ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. और वो आने वाले 5 साल में भी आपका हजारों करोड़ रुपए चोरी करना चाहते हैं. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬರುವ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಲೂಟಿ ಹೊಡಬೇಕಂತ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. इसलिए ये अगली सरकार को फिर से खरीदने की कोशिश करेंगे. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುಂದಿನ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. अगर आपने कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताया तो ये कभी नहीं खरीद सकते.
ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮತ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. इसीलिए 150 सीटों से जिताना है. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು 150 ಸೀಟನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. आप सब यहाँ आए, दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. ನೀವು ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. नमस्कार, जय हिंद. ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್. डी के शिव कुमार जी, वीरप्पा मोइली जी, बी के हरिप्रसाद जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, मंजूनाथ भंडारी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार. अब कुछ सालों से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है. ये सरकार आपने नहीं चुनी थी, ये सरकार आपके वोट से नहीं बनी, ये सरकार बीजेपी ने चोरी की. लोकतंत्र को नष्ट किया, भ्रष्टाचार के पैसे से एमएलए को खरीदा और आपकी सरकार इन्होंने आपसे चोरी की. चोरी करने की इनकी आदत है. जो भी इनके हाथ आ जाए, चाहे सरकार हो, एमएलए हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, शुगर केन की फैक्ट्री हो, सब चोरी कर देंगे. इनके नेता कहते हैं कि ये इलेक्शन कर्नाटक को मोदी जी के हवाले करने का इलेक्शन है. तो अभी ये किसके हाथों में है? बीजेपी के हाथों में तो है. और ये कह रहे हैं कि भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए कर्नाटक को इनके हवाले कर दो. क्या आप पिछले 3 साल जैसा भविष्य चाहते हो? आजाद 40% वाली सरकार चाहते हो? हर चीज में 40%. इनके एमएलए कहते हैं, बीजेपी के एमएलए, कि सीएम की कुर्सी 2500 करोड़ रुपए में खरीदी जा सकती. एक बार खरीदी तो उनको दाम भी पता लग गया. कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है, कहता है कर्नाटक में हर कॉन्ट्रैक्ट पे 40% लगता है. प्रधानमंत्री ने चिट्ठी की रिसीट तक नहीं ली. लिंगेश्वर स्वामी जी कहते हैं कि हमें बीजेपी की सरकार ने डिस्काउंट दिया. आमतौर से 40% रिश्वत लेते हैं, उनसे सिर्फ 30% रिश्वत ली. ये है इनका धर्म, भ्रष्टाचार. 8 करोड़ रुपए इनके एमएलए का बेटा पकड़ा जाता है. पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम, 80 लाख रुपए का ब्राइब. असिस्टेंट प्रोफेसर स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर स्कैम, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम. स्कैम 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 की लाइन लगी हुई है. एक तरफ भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ महंगाई और बेरोजगारी. पेट्रोल के दाम पहले 60 रुपए के थे, 90 रुपए हो गए. सिलेंडर 400 रुपए का होता था, 1100 रुपए का हो गया. जीएसटी ने छोटे बिजनेस वालों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया. नोटबंदी ने गरीबों का पैसा छीन लिया. और आज स्थिति यह है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता. चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी की सरकार में रोजगार नहीं मिल सकता. मेरे पास आंकड़े हैं. 40 करोड़ लोग गरीबी में फिर से घुस गए. 1% लोगों के पास हिंदुस्तान का 40% धन है. 90 लाख स्मॉल और मीडियम कंपनीज बंद हो गई. 1.6 करोड़ लोगों
का जॉब चला गया। ये है बीजेपी का विकास। भ्रष्टाचार 40%, बेरोजगारी और महंगाई। तो चुनाव से पहले कांग्रेस के सीनियर नेता मिले और हमने सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को कर्नाटक के लोगों के लिए क्या करना चाहिए। और सिर्फ हमने नहीं, हमने कर्नाटक की महिलाओं से, युवाओं से, किसानों से, मजदूरों से यह सवाल पूछा। हमने उनसे कहा, पिछले 3 सालों में आपने 40% भ्रष्टाचार सहा, बेरोजगारी सही, महंगाई सही, अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। आपने हमें 4 जवाब दिए। पहला जवाब कर्नाटक की महिलाओं ने दिया, गृह लक्ष्मी स्कीम। ये हमने नहीं कहा, ये कर्नाटक की महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी से कहा। गृह लक्ष्मी स्कीम का मतलब 2000 रुपए हर महीने कर्नाटक की महिलाओं को, हर परिवार में महिला को 2000 रुपए हर महीना। दूसरा वायदा गृह ज्योति स्कीम, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। तीसरा वायदा 10 किलो चावल परिवार के हर मेंबर को। और चौथा वायदा युवा निधि, 3000 रुपए हर महीना हर ग्रेजुएट को और 1500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स को। और ये सिर्फ शुरुआत है। कर्नाटक में पैसे की कोई कमी नहीं है। ये काम ईमानदार सरकार आसानी से कर सकती है। और ये जो निर्णय है, ये 6 महीने में, 1 साल में नहीं होगा। कांग्रेस के नेताओं ने निर्णय ले लिया है कि ये डिसीजन पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में होगा। पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्नभाग्य, युवा निधि, गृह मीटिंग पहले दिन। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी वायदे करते हैं। 15 लाख रुपए का वायदा किया, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का वायदा किया। इनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। काला धन बढ़ा और जब मैंने भ्रष्टाचार के बारे में आवाज उठाई, मुझे पार्लियामेंट से निकाल दिया। मैंने सिर्फ ये पूछा था, प्रधानमंत्री जी आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, कर्नाटक में स्टेज में आपके पास जो खड़े हैं उनको तो आप देखते नहीं हो। एक सवाल का जवाब दे दो। ये अदानी जी और आपके बीच में रिश्ता क्या है? ये इसकी कंपनी में, विदेश में शेल कंपनी में जो पैसा है वो किसका है? ये जवाब दो। जवाब नहीं मिला, पहले मेरी स्पीच को रद्द किया और फिर मुझे पार्लियामेंट से निकाल दिया। तो प्रधानमंत्री जी को आदत है कि वो अपने वायदे पूरे नहीं करते। हम अपने वायदे पूरे करते हैं। छत्तीसगढ़ में हमने किसानों से वायदा किया कि धान उनको सही रेट पे मिलेगा, हमने पूरा किया। हिमाचल में वायदा किया, पूरा किया। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो 4 वायदे हमने किए हैं, ये पहली कैबिनेट मीटिंग में पहले दिन में हो जाएंगे। मगर प्रधानमंत्री से मैं एक बात कहता हूं, और कर्नाटक की जनता, आप इस बात को याद रखना, प्रधानमंत्री जी हम ये वायदा यहां पूरा करेंगे। आप एक काम करना, जब कांग्रेस की सरकार इन 4 वायदों को यहां पूरा करेगी तो आप इन वायदों को हिंदुस्तान में पूरा करके दिखा देना। मोदी जी, आप गरीबों से वायदा करते हो, किसानों से वायदे करते हो, देश के युवाओं से वायदे करते हो, उनको पूरा नहीं करते हो। एक भी आपने उनका वायदा पूरा नहीं किया। दूसरी तरफ आप अदानी जी से भी वायदे करते हो और उन सबको पूरा करते हो। उसको हिंदुस्तान के एयरपोर्ट दिलवा दिए, सरकार ने पोर्ट दिलवा दिए, डिफेंस इंडस्ट्री पकड़ा दी, तो वो वायदे पूरे करते हैं। मगर
गरीबों को जो कहते हैं, युवाओं को जो कहते हैं, मछुआरों को जो कहते हैं, वो कभी पूरा नहीं करते। मैंगलोर के साथ हमारा पुराना रिश्ता है। आप जानते हो कि यहां पे पोर्ट कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी जी ने बनाया था। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। 4 पब्लिक सेक्टर बैंक, दक्षिण कनाडा, कनारा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक, इन सबको नेशनलाइज बैंक्स के साथ मर्ज कर दिया। तो पुराना रिश्ता है हमारा। इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। 150 सीटों से जीतने वाली है। बीजेपी 40% वाली पार्टी है, उनको आप 40 सीटें दीजिए, उनको 40 नंबर अच्छा लगता है। और याद रखिए कि पिछली सरकार उन्होंने आपसे चोरी की थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वायदे पूरा नहीं करेगी। हमने आपको गारंटी दी है कि 4 वायदे पहली कैबिनेट मीटिंग में पहले दिन हो जाएंगे। मोदी जी, आपने कहा था कि 4 वायदे पूरे नहीं होंगे। मैं थोड़ी और बात जोड़ देता हूं। हम 4 वायदे नहीं, पहले दिन हम 5 वायदे पूरे करेंगे। 4 वायदों में हम एक और वायदा जोड़ेंगे। किसके लिए? महिलाओं के लिए। मोदी जी, अच्छी तरह सुनिए, कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले दिन 5वां वायदा, कर्नाटक की सब महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बसेस में मुफ्त में जाएंगी। जो आपके लोगों ने पैसा चोरी किया, 40% पैसा कर्नाटक की महिलाओं से लिया, वो आपका काम है। हमारा काम कर्नाटक की महिलाओं को कर्नाटक का पैसा देने का है। इसलिए चुनाव जीतने के एकदम बाद जब भी आप बस में किसी भी महिला से मिलेंगे, वो 1 रुपया नहीं देगी बस में ट्रैवल करने का। 4 वायदे नहीं, 5 वायदे पूरे करेंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था जब पहली बार मेरी दादी यहाँ से चुनाव लड़ी और मुझे चिकमंगलूर का नाम सुनाई दिया। ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 78-79ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆ. और उन्होंने मुझे बताया कि चिकमंगलूर बहुत सुंदर जगह है। ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತೇಳಿ. और आज मुझे पता लगा कि चिकमंगलूर से भी ज्यादा सुंदर चिकमंगलूर के लोग हैं। ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜನ ಬಹಳ ಸುಂದರರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು. यहाँ पे कर्नाटक में चुनाव है। ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. आपको मालूम है कि जो पिछली सरकार थी, जो 3 साल पहले बनी, वो इलेक्शन से चुनी हुई सरकार नहीं है। ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಜನಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಬಹುಮತ ಪಡೆದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. उसको आपने नहीं चुना। ನೀವು ಆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಚುನಾಯಿತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. वो सरकार आपसे चोरी की गई सरकार है। ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ, ಶಾಸಕರನ್ನು ಕದ್ದು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೆ. भ्रष्टाचार का पैसा इस्तेमाल करके बीजेपी ने आपकी सरकार आपसे चोरी की। ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. उसके बाद 3 साल के लिए उन्होंने आपको हर चीज में लूटा। ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. आज कर्नाटक के किसी भी बच्चे से पूछो 40 का क्या मतलब होता है, वो आपको बताएगा
40 का मतलब 40% कमीशन जो बीजेपी के लोगों ने हमसे चोरी किया है। ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ, 40 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 40% ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ 40% ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದಲೇ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. बीजेपी के किसी भी एमएलए से पूछो, वो आपको 40 40 40 40 सुनाएगा। ಬಿಜೆಪಿಯ ಯಾವ ಶಾಸಕರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆ 40 40 40 ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. प्रधानमंत्री जी आते हैं, चुनाव के समय आते हैं, मगर भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಚಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ. कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने उनको चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन हर चीज के लिए लिया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सब चीज के लिए यहाँ पे 40% लिया जा रहा है। ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳ ಸಂಘದವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದರು. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 40% ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ನಡೀಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. प्रधानमंत्री ने चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳ ಸಂಘದ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಸೌಜನ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. मगर प्रधानमंत्री को कर्नाटक में जो हुआ वो मालूम है। ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. अब देखिए, हम भाषण करते हैं तो अपने नेताओं के नाम लेते हैं। ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜ. सिद्धरमैया जी, खारगे जी, डीके शिवकुमार जी, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, परमेश्वर जी, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು, जारकिहोली जी, ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು, हम उनके नाम लेते हैं। ನಾವು ಅವರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. मगर प्रधानमंत्री बीजेपी का किसी के नेता का नाम नहीं लेते। ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಯಾವ ನಾಯಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. प्रधानमंत्री जी बोम्मई जी के बारे में, येद्दुरप्पा जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. आते हैं और अपने बारे में बोलते हैं। ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬರೇ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 91 बार उन पर आक्रमण किया। ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ 91 ಬಾರಿ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. मगर ये चुनाव प्रधानमंत्री जी का चुनाव नहीं है। ಆದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ. ये कर्नाटक के युवाओं का, माताओं का, बहनों का, किसानों का, मजदूरों का चुनाव है। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತೆಯರ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ, ರೈತರ, ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದವರ ಚುನಾವಣೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. इसके बारे में बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते। ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರಾಗ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. पिछले 3 साल आपने क्या किया? ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? आने वाले 5 सालों में आप क्या करोगे? ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? किसकी मदद करोगे? ಯಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ? कैसे करोगे? ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ये बीजेपी वाले या प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. अभी उन्होंने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. मगर पिछले मैनिफेस्टो के 70% काम अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए। ಅವರ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60% ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ.
सच्चाई है कि पिछले 3 सालों में उन्होंने सिर्फ एक काम किया है। ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ उन्होंने आपका पैसा आपसे चोरी किया है। ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಳ್ಳತನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. वो तो कह नहीं सकते, ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. इसलिए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे बारे में 91 बार बोला। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು 91 ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೈಗುಳವನ್ನ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. जब कर्नाटक को टैक्स का कम पैसा मिला तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, क्या किया, मदद की? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. जब कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच में पानी का मसला था तब प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के लिए बात की, मदद की। ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗೋವಾದ ಮಧ್ಯೆ ನೀರಾವರಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಗಾದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನಾದರೂ ಎತ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. कर्नाटक के किसानों के लिए आपने क्या किया, ये बता दीजिए। ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ತಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. छोटे दुकानदारों के लिए क्या किया, ये बता दीजिए। ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗಾಗ್ಲಿ, ಕಿಸಾನರಿಗಾಗ್ಲಿ, ಯುವಕರಿಗಾಗ್ಲಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. युवाओं के लिए क्या किया, ये बता दीजिए। ಯುವಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ. बेरोजगार कर दिया देश के युवाओं को, मगर क्या फायदा पहुंचाया, ये बताइए। ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. मैं एक सुझाव देता हूं प्रधानमंत्री जी को। ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. आपको अपने बारे में बोलना अच्छा लगता है, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. तो आप ऐसे करिए, अपने भाषणों में 70% आप अपने बारे में बोलिए। ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವರು 60% ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. दिल खोल के बोलिए। ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೃದಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿ. मेरे साथ कांग्रेस पार्टी ने ये किया, मुझे ये कहा, मुझे ऐसे बोला, मुझे ये बोला, ये कहिए। 70% ये खुल के बोलिए। ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಬೈದ್ರು, ಹೀಗೆ ಬೈದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿ ತಕರಾರೇನಿಲ್ಲ. 30% आप कर्नाटका के बारे में बोल दीजिए। 30% ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, 70% ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನ ಬೈರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 30% ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. महंगाई के बारे में बोलिए। ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. 1100 रुपए का सिलेंडर, उसके बारे में बोलिए। 1100 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. 100 रुपए का पेट्रोल, उसके बारे में बोलिए। ಪೆಟ್ರೋಲ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. और फिर जो आप कर्नाटक के लिए करना चाहते हैं वो भी बोलिए। ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಮಾತಾಡಿ. अब मैं आपको बताता हूं कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के लिए क्या करने जा रही है। ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ये हमारे 5 वायदे हैं और ये पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में कानून बन जाएंगे। ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದಂತ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ಈ 5 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸ್ತೇವೆ. ये देखिए, यहाँ महिलाएं आई हैं। ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. आपका नाम क्या है? देखिए, रानी जी आई हैं। ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಒಬ್ರು ರಾಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. अभी ये मुस्कुरा रही हैं, ಅವ್ರಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मगर इन्होंने महंगाई सही है। ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬಸವಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 1100 रुपए का सिलेंडर सहा है। 1100 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. अब हम इनके लिए और ऐसी करोड़ों महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी स्कीम लाए हैं। ಅಂತ ರಾಣಿ ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ, ಇಂಥ ಸಹಸ್ರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. रानी जी, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी,
ರಾಣಿ ಅವರೇ, ಯಾವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮೇ 13 ನಂತರ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೋ, कर्नाटक की लाखों करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2000 रुपए जाएगा। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ರಚನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಅವರ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ 2000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಜಮಾ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತದೆ। और रानी जी, जब आप या कर्नाटक की कोई और महिला कर्नाटक की बसेस में जाएंगी, वो 1 रुपया 1 पैसा अपनी जेब से नहीं देंगी। ರಾಣಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಂತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೇನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂದ ನಂತರ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ 1 ನಯಾ ಪೈಸಾ ಕೂಡ ಕೊಡದೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು। उसके बाद गृह ज्योति स्कीम, ಇದಾದ ನಂತರ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। 200 यूनिट बिजली हर घर को हर महीने मुफ्त में। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ। रानी जी, ये भी आपको मिलने जा रहा है। ರಾಣಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮಂತ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ। और आप जैसी करोड़ों महिलाओं का इसका फायदा होगा। ನಿಮ್ಮಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ। रात को गरीब लोगों के बच्चे भी पढ़ पाएंगे। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ದಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ। मगर हम वहां नहीं रुकेंगे। अन्य भाग्य स्कीम, 10 किलो चावल हर फैमिली मेंबर को मुफ्त में। ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ 10 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ। अब यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो बहुत सारे ग्रेजुएट्स होंगे, डिप्लोमा होल्डर्स होंगे जो बेरोजगार हैं। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಪದವೀಧರರು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಇರಬಹುದು। उनको सामने रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ರಸ್ತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, अंधेरा लग रहा है। ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। उनके लिए हमारी सरकार ग्रेजुएट्स के लिए और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है। ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರಿಗೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ। कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ। और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए महीने के 2 साल के लिए। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ 1500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ। किसानों की मदद के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए हम डालेंगे, हर साल 30,000 करोड़ रुपए। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ 1,50,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೃಷಿಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ। जो कोकोनट और अरेका नट उगाते हैं उनको हम MSP देंगे। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇದನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ। दूध की सब्सिडी को 5 रुपए से 7 रुपए कर देंगे। ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬದಲಾಗಿ 7 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಲೀಟರ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ। और ये हमारी शुरुआत है, पहले दिन ये होगा। ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸವೇ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ತದೆ। अब हमने साफ बोला है कि हम क्या करने जा रहे हैं। ನಾವೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ,
ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. रानी जी जैसी करोड़ों महिलाओं को फायदा होगा, युवाओं को फायदा होगा, ग्रेजुएट्स को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा. ರಾಣಿಯವರಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. अब प्रधानमंत्री जी को कह देना चाहिए कि हम भी कर्नाटक के लिए ये करने जा रहे हैं. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರು. अपनी बात बंद कीजिए, कर्नाटक की बात शुरू कीजिए. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. आखिरी बात भाई और बहनों, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. मैंने कहा कि बीजेपी ने आपकी पिछली सरकार चोरी की. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. इस बार भी चोरी करने की कोशिश करेंगे. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. इसीलिए आपको कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीटें दिलवानी है. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 150 ಸೀಟುಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. और बीजेपी को ये जो 40 नंबर है इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ 40 ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, 40 ಇಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ इनको आप खुश कीजिए और 40 सीटें पकड़ा दीजिए. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ 40 ಸೀಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. गर्मी में आप आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी. धन्यवाद. जय हिंद. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಜಳದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ